सब पैसे से खेल रहे हैं, इंसानों की कोई फिक्र नहीं। कोरोना आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। सिंध में गवर्नर राज लगाया जाए, तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमाओं का मुतालबा। क्या कोरोना जैसे मौलिक मर्ज पर लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत बसरा से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान से और तिब्बी माहिर डॉक्टर शुमाइल दाऊद से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ बाजारों में हजूम भी बढ़ता चला जा रहा है। इस तरीके से लग रहा है कि कोरोना को शायद आप लोगों ने समझ लिया है कि अभी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है और इसको साथ लेकर चलना है। यकीनन जिस वक्त मार्केट्स खोलने का ऐलान किया गया था तो ये कहा गया था कि आप ख्याल करें, SOPs लें। अब ये एक ऐसा मसला है जो लग रहा है कि बड़ी जल्दी हल नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, मगर साथ ही साथ प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, SOPs को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मगर लगता ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों ने आधा ऐलान सुना है कि मार्केट्स खुल गई हैं, जो उसके साथ फॉलो अप था उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। नतीजा ये निकला कि मार्केट्स के अंदर हुजूम है। आज मैंने इस्लामाबाद के कुछ एरिया में चेक किया, वहाँ पे अगरचे शॉप्स SOPs फॉलो करवा रही थी, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से फासला भी था लोगों के दरमियान, उन्हें मार्क भी किया हुआ था आप कहाँ कहाँ खड़े हों। एक वक्त में 4 या 5 लोगों से ज़्यादा को नहीं जाने दिया जा रहा था। मगर अंदर घुसते ही जो मैंने देखा एक रवैया ख़वातीन का, एंड माज़रत के साथ क्योंकि शॉपिंग ज़्यादातर ख़वातीन कर रही थी, कि वो पुश भी कर रही थी, झपट्टे भी मार रही थी, एक दूसरे को हाथ भी लगा रही थी। कहीं नहीं लग रहा था कि उन्हें याद है कि मसला कोरोना का है। सिर्फ मास्क पहन लेने से मसला हल नहीं होगा, आपको यकीनन इसके ऊपर अमल दरामद भी करना पड़ेगा। साथ साथ ये भी लग रहा है कि जो एक हर्ड इम्यूनिटी की हमने बात सुनी थी और कई दफ़ा डिस्कस हुई, हमारे प्रोग्राम में भी डिस्कस हुई, वो कहीं खुशफहमी साबित ना हो। और जिस तक हमें पता चलेगा कि ये खुशफहमी थी तो शायद उस वक्त बहुत दिक्कत होगी। यही बात वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी की है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे कहा है वो ये कह रहे हैं, आज वज़ारत साइंस की एक्सपर्ट कमेटी ने 3 बुनियादी निकात पर राय दी है। पाकिस्तान में कोरोना का ज़्यादा दबाव जून के वस्त तक सामने आएगा। ब्रॉड हर्ड इम्यूनिटी यानी इज्तिमाई मुदाफ़ियत का तस्वुर इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। इस तरह की कोई हिकमत अमली नहीं अपनानी चाहिए। कोरोना जुकाम नहीं है। ये क्लैरिटी देने के लिए शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। लेकिन पहले गवर्नमेंट के ही कुछ लोग, इवन प्राइम मिनिस्टर तक हमें ये बताते रहे कि ये एक किस्म का जुकाम है। सो नाउ द मिनिस्टर इज क्लैरिफाइंग कि ये कोई जुकाम नहीं है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी कोरोना के खिलाफ इकदामात से मुतमईन नहीं है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में आज कोरोना वायरस आज खुद नोटिस की समाअत हुई। चेयरमैन NDMA अदालत के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कुछ यूं हैं, सब लोग पैसे से खेल रहे हैं, इंसानों की किसी को फिक्र नहीं है। मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मस्बत, प्राइवेट से मनफी आता है। सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन के साथ भी ऐसा ही हुआ। क्वारंटीन मराकज़ में सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। एक बार जो करंटीना पहुंच गया पैसे दिए बगैर बाहर नहीं आ सकता। जिनमें एक ही पार्टी चीन में एक ही पार्टी NDMA को सामान भिजवा रही है। तमाम तिब्बी आलात पाकिस्तान में ही तैयार हो सकते हैं। वक्त आ रहा है अद्वियात समेत कुछ भी बाहर से नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को हर चीज़ में खुद मुख्तार होना होगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, हफ्ता इतवार को कारोबार खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक है। हमारी पूरे पाकिस्तान पर नजर है, आंख कान और मुंह बंद नहीं कर सकते। आई स्टार्ट विद यू शौकत बसर साहब, क्या हुकूमत चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के हवाले से कुछ कमेंट करेगी? खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो मार्केट्स खोलने के अहकाम को तस्लीम कर लिया है कि ये ईद तक हैं, मगर क्या उससे ये लग नहीं रहा कि ईद तक ही डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा? फरीहा, पहले तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को कोरोना वायरस से महफूज रखे और जो लोग इसका शिकार हो गए अल्लाह पाक उनको सेहत दे। आमीन। मैंने आपका इंट्रो बड़ा गौर से सुना। मैं समझता हूँ कि आपने जो बातें की हैं, मैं पहले उन पर ज़रा 1 मिनट देना चाहता हूँ। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका कि लोग जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे हैं। लोग जो हुकूमत ने तदाबीर बताई हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं। मार्केटें खुली हैं, इंतज़ामिया भरपूर कोशिश कर रही है कि वो SOPs पे अमल करवाए, लेकिन
لوگوں میں یہ احساس ذمہ داری ہونا چاہیے کہ اکیلی حکومت کورونا سے نہیں لڑ سکتی ہے. ایک طرف ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے, اپنے محدود وسائل کے باوجود لوگوں کو میڈیکلی فیسیلیٹیٹ کیا ہے, لوگوں کو جو جہاں تک ہم راشن پہنچا سکتے تھے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اب ہم نے یہ جو ڈیسیژنز لیے ہیں یہ بھی فرد سے کا پبلک لیے ہیں, پبلک کا اس میں مفاد ہے, لیکن اگر پبلک تعاون نہیں کرے گی تو فریحہ بہت کرٹیکل سچویشن ہے. جہاں تک آپ نے جو بات کہی ہے چیف جسٹس صاحب کی, دیکھیں یہ تو اب ایک ریالٹی ہے, تو اب پھر کیا کریں؟ بس اب ہم کہیں گے کہ مسئلہ ہو گیا ہے. آپ میں آپ کو عرض کرتا ہوں فریحہ, میں ایز ایڈمنسٹریٹرز, ایز دا گورنمنٹ, ایز دا اسٹیٹ, کچھ اس کا طریقہ کار ہے اس کو ٹھیک کرنے کا؟ فریحہ بہت ویلڈ کویسچن ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میرا حلقہ ہے بہاول نگر, ہارون آباد, ساؤتھ پنجاب میں. اب بلیو کریں وہاں سے فون کے آتے ہیں کہ جی اے سی صاحب آگے ہیں, انہوں نے دکان کا شٹر بند کر دیا ہے, ایس ایچ او صاحب آگے ہیں, انہوں نے دکان سیل کر دی ہے, 2 آدمی ڈبل سواری میں پکڑے گئے, اور یہ تھرو آؤٹ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. چونکہ ایس او پیز ہے, انتظامیہ کیا کرے؟ اب آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کیا کرے گی. دیکھیں گورنمنٹ, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس بات پہ آ جائیں کہ جو ایس او پی فالو نہیں کرے گا اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا طریقہ اس کے خلاف وہی قانونی کارروائی ہے کہ ہم ان کو جیلیں بھر دیں. کیا ہم اتنا یہ بھی افورڈ نہیں کر فائن سکتے کر دینا, کہ ہم فائن تمام کریں, کی پوری تمام, دنیا میں فائن ہوتا ہے, آپ ہیوی فائنز کریں جیسے آپ ٹریفک پہ کرتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں وہ بھی ہو رہے ہیں, وہ بھی ہو رہے ہیں. میں نے تو کہیں فائن ہوتے نہیں دیکھا کہ کرونا ایس او پی فالو ہوتے ہوئے فائن نہیں ہوا. کہاں ہوا ہے بتائیں, کدھر ہوا ہے؟ نہیں, ہاں وہ آپ کی بات, ہاں یہ جو آپ نے بات اور کی ہے, جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کرونا کے ایس او پیز کو جنہوں نے وائلیٹ, نہیں وہ فائن نہیں ہوا, وہ فائن نہیں ہوا. وہاں پر جو ہم نے ایس او پی بنائی اب یہ کی ہے, میں بتاتا ہوں ٹریفک تو ڈیفینیٹلی آلریڈی ہوتے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں. جو آپ بات کر رہی ہیں نا ایس او پیز کی, یہ ٹریڈرز کی یا دوسری جو ہم نے انڈسٹریز کھولی, وہاں پہ صرف یہ ایس او پی ہے کہ اگر وہ وائلیٹ کریں گے تو ہم مجبور ہوں گے, جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم شٹ ڈاؤن کر دیں. آپ انڈیویجولز کو فائن کریں, جیسے ٹریفک کے لیے آپ فائن کرتے ہیں. جو ایس او پی وائلیٹ کر رہا ہے, جس نے ڈبل سواری کی ہوئی ہے یا جس نے ماسک نہیں پہنا ہوا, پہلے رولز تو بنائیں. رولز امپلیمنٹ کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر فائن بتائیں, لوگوں کو اویئر کریں کہ یہ فائن ہوگا, اس کو اناؤنس کریں, اینڈ دین یو ڈو دیٹ. یہ ویسے کھولنے سے پہلے کرنا تھا یہ سب. فریحہ گزارش یہ ہے, میرا خیال یہ کہتا ہے کہ اب کوئی پاکستان, حالانکہ میں پھر سمجھتا ہوں کہ اگر کمپیئر کرتے ہیں ہم دوسرے ممالک کے ساتھ, ہمارا ایجوکیشن ریٹ بہت کم ہے, لیکن اب کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے, کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پورے پاکستان میں یہ علم نہ ہو کہ اس کی کیا تدابیر ہیں, کیا اس کی ایس او پیز ہیں. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں بار بار, یہ قوم کو تعاون کرنا ہے. Again, I will highlight Mr. Saab, with due respect کہ ایس او پیز فالو کرنے کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو اس کو فالو کرتے دیکھا ہے. سو یہ بھی ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے, اس کا لٹریسی ریٹ سے کوئی تعلق نہیں. بات کہہ رہا تھا وہ بھی سن لے فریحہ, آپ لوگوں کو یہ ریلائز ہو رہا ہے اور ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ممالک جن کی اکانومی آسمان سے باتیں کر رہی تھی, جن کا ہیلتھ کیئر سسٹم آسمان سے باتیں کر رہا تھا, آج کتنے بیڈلی ایکسپوز ہوئے ہیں. وہاں پر امریکہ کو آپ دیکھ لیں جو پوری دنیا کا اپنے آپ کو چیمپئن کہتا تھا. بسرا صاحب, آخر میں آ کے یہی بات رہ جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے جب بھی کوئی مرے تو وہ یہ سوچے کہ کوئی بات نہیں, امریکہ میں بھی تو مرے لوگ. I mean, it has come to this, اور اس کے علاوہ کوئی ریزننگ نہیں ہے. ایک جان بھی بہت قیمتی ہے فریحہ. اگر آپ نے سپریم کورٹ کی بات کہی, دیکھیں سپریم کورٹ اگر یہ آرڈر نہ کرتی, ہم حکومتیں کر رہی تھیں, لیکن وہاں پہ سچویشن یہ آ گئی کہ میں آپ کو بار بار عرض کروں کہ بدقسمتی سے آج بھی ہمارے اندر ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں, ایسے عنصر موجود ہیں جو یہاں پر تماشا لگانا چاہتے ہیں, جو یہاں پر آج بھی پولیٹیسائز کر رہے ہیں چیزوں کو, جو آج بھی میں بڑے, اور یہ میں الفاظ کہنا نہیں چاہتا, بڑی مصیبت سے کہہ رہا ہوں, وہ لوگ چاہتے ہیں ابھی پھر آپ کو نواز شریف یاد آ جائے گا تھوڑی دیر بعد. سیریسلی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اپوزیشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ کا ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, لوگوں کا کام ہے, آپ حکومت میں آپ امپلیمنٹ کروائیں. اس میں اپوزیشن کچھ نہیں کہہ رہی ہے آپ کو, روک تھوڑی رہی ہے کہ نہ کرائیں. یہی بات میں نے کہی ہے کہ یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں تھا, لیکن ہوا کیا, آپ میٹنگز کرتے ہیں, میٹنگ میں تمام چیزوں کو آپ ایگری کرتے ہیں. ابھی لاسٹ میٹنگ ہوئی جو آپ کے سامنے ہے, اس کے بعد آپ کا رویہ دیکھ لیں. یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ کورونا کی بجائے بھوک سے مریں,
अफरा तफरी फैले और ये लोग माइंड सेट बहुत गलत है। अभी भी हम सब लोगों को ठीक है। बसा साहब का आप इजाजत दें, डॉक्टर शमाल दाऊद से पूछ लेते हैं। अगेन ये ऑपोजिशन नहीं है, सो जो ये कहेंगे वो आई थिंक आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आकर कहा कि तमाम मार्केट्स खोल दे, सो उसका लीगल नुक्ता तो अलग है, लेकिन ये एक दानिशमंदाना फैसला था कि तमाम मार्केट्स एकदम खोल दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो लीगल उसका जो जवाब था वो तो यही था कि जो ट्रेडर्स हैं उनको हक पहुंचता है, और अगर हुकूमत ने पूरे मुल्क में कुछ हिस्सों में इजाज़त दी है नरमी की, तो दूसरे हिस्से को भी देनी चाहिए, यानी कि यकसा लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, हुकूमत ने ऑलरेडी, जिस बसा साहब ने कहा कि SOPs ले डाउन किए हुए थे। अब ये कहना कि चूँकि हमने ये वज़ा कर दी हैं SOPs और अमेरिका में या कुछ और ममालिक में डेथ रेट ज़्यादा है तो लोगों को समझदार हैं, समझ जाएंगे, खुद हो कर लेंगे, ये बिल्कुल जवाब, आई डिसएग्री विद दैट एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई। इसकी मिसाल इस तरह है कि हम मोटरवे के ऊपर सफ़र करते हैं तो हमें बेल्ट भी लगवाई जाती है, सड़क के ऊपर मुख्तलिफ निशानात भी दिए जाते हैं, वरना तो कहीं सब पढ़े लिखे हैं, इनको हमने बता दिया है कि किस तरह चलानी है गाड़ी, तो सड़क पे कोई हाशिया खींचने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही अंदाज़न कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हुकूमत का इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो इलाके हैं जहाँ पर बहुत रश है, लेट्स टेक ए केस इन पॉइंट कि कोई एक मार्केट है तो जहाँ से लोगों का एंट्री हो रही है, जहाँ से एग्जिट हो रही है, उसको क्राउड मैनेजमेंट की जो तकनीक हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है, दुनिया भर में किया जाता है, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, लेकिन ये बहुत मुश्किल हालात के अंदर से गुजर रहे हैं, तो इसके अंदर एक्स्ट्रॉर्डनरी काम भी करने की ज़रूरत है। रिवायती अंदाज यही है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब आएंगे, उनके साथ पूरे उनके हवारीन होंगे, वो आएंगे, 2-4 लोगों को दुकानें बंद करेंगे, सील करेंगे, इसको सील कर दो, हला हला एकदम जो मच जाएगी। दैट्स बिजनेस एज यूजुअल 72 ईयर्स। अभी क्या करने की जरूरत है? अभी साइंटिफिक तरीके से करने की जरूरत है। ये इलाका है पॉइंट ए से पॉइंट बी, इसमें इतने लोग कैपेसिटी है गाड़ियों की, इतने लोग हैं वॉक-इन्स की, हर दुकान की कितनी कैपेसिटी है, यहाँ से लोग आ रहे हैं, या ये 3 या 4 एंट्री पॉइंट्स हैं, ये एग्जिट पॉइंट्स हैं, कितने एंटर हो रहे हैं, कितने एग्जिट हो रहे हैं, इसको आप कंट्रोल करें, अपने लोग खड़े करें। और फिर वो किधर गए? वो टाइगर फोर्स कहाँ है? उनको यूज करें, वो कब यूज करनी है उनको? आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर दे गोइंग टू बी यूज्ड आफ्टर द कोरोना वायरस कंप्लीटली वैनिशेस, फिर वो इस्तेमाल होंगे। दिस इज द टाइम टू यूज वॉलंटियर्स, दिस इज द टाइम टू वर्क टुगेदर इन हार्मनी। दैट मीन्स कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम करे और वॉलंटियर्स लें, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस को लें, उनको वो पहनाएं और लोगों को जिसे कहते हैं वो करें। और एक ही हमारे पास, पूरी कौम के पास एक ही तरीकाकार है मैनेजमेंट का तरीका। क्या है? डेट्रीमेंट, बंद कर दो, जेल में बंद कर दो। आई एम सॉरी, जो महज़िब दुनिया है वो लोगों को गाइड करती है, वो लोगों को सीधे रास्ते पे डालती है। ये काम स्टेट का है, ये रियासत का काम है, ये किसी थर्ड पार्टी का नहीं है कि मैंने मैनुअल लिख के दे दिया है तो अब लोग खुद ही पढ़ लेंगे। ये इस वक्त लोग इमोशनली सोच रहे हैं, ईद के बारे में सोच रहे हैं, मान लिया कि वो उनके अंदर वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, लेकिन हम एक इमोशनल कौम है, तो हमें अपनी रियलाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ करने की ज़रूरत है। तो अब हैविंग सेड दैट, जिन हालात से हम अभी गुजर रहे हैं और जो ऑलरेडी जिस तरीके से एक हमारा स्पाइक ऊपर की तरफ को जा रहा है, ये जो इस वक्त लोगों का जो रवैया चल रहा है, इसका क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी रियली रियली बैड अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, हमारा अभी तक हम लोग बड़ा खुश थे कि जी हमारी इम्यूनिटी बेहतर है, हमारी सब चीज़ें, लेकिन ये जब तादाद बढ़ेगी तो हमारे जो केसेस हैं, हमारे जो क्रिटिकल केसेस हैं, वो सब चीज़ें जो अभी तक हम कह रहे हैं कि जी हंड्रेड्स में हैं, जो वेंट के ऊपर हैं, वो बढ़ जाएंगे, वो फिर सीरियसनेस हो जाएगी। और फिर देखें वो लोगों में भी फिर एकदम क्योस क्रिएट होगा। जब डेथ रेट जो है वो थाउजेंड्स में जाएंगे तो लोग एकदम क्योस क्रिएट होगा। तो ये जो सिचुएशन है उससे बचने के लिए हुकूमत को बड़े एक अच्छे अंदाज में कि कंट्रोल करने की जरूरत है, क्राउड मैनेजमेंट करने की। हर्ड इम्यूनिटी का जिक्र हुआ, फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट की कि ये शायद एक खुशफहमी साबित होगी। व्हाट डू यू थिंक? इसकी कोई साइंटिफिक जवाब है? हर्ड इम्यूनिटी एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, और वो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट बड़ा सादा सा है कि आपकी आबादी का 60 से 80% जब आबादी का जो मतलब पब्लिक है उसमें से इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो ससेप्टेबल्स यानी जिनको मजीद मैं इन्फेक्ट कर सकता हूँ, अगर फर्ज करें एक कमरे में एक शख्स इन्फेक्टेड है और बाकी 4 लोग हैं वो नहीं इन्फेक्टेड, तो जब उसमें सिर्फ एक बंदा रह जाता है तो फिर इन्फेक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी वो कम हो जाती है। हर्ड इम्यूनिटी का ये मतलब है। अब हर्ड इम्यूनिटी को समझाने के लिए व्यूअर्स को, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये कि 60% पाकिस्तान के लोग जो हैं, यानी कि
21 करोड़ में से अगर 60% तो इसका मतलब 12 करोड़ 90 लाख जो लोग हैं वो इन्फेक्ट हो जाएं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अगर 2% और अगर 2% उसमें आता तो 25 लाख जो है उनमें से इस वक्त के आज के रेट्स के मुताबिक 2% जो मिनिमम चल रहा है, ये इसका मतलब है कि वो हमारी अमवात हो सकती हैं। तो बड़ा खौफनाक कॉन्सेप्ट तो है। यही प्रॉब्लम, चिकन पॉक्स के लिए तो चल जाता है, आई थिंक देखिए यूनाइटेड वो किंगडम में, बट नॉट प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरी बीमारियां थी वो एक आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी, इसके अंदर जो वेरुलेंस थी, इसका जो फैलाव था वो इतना तेज है, उसकी वजह से ये सारी दुनिया, वरना क्या जरूरत थी दुनिया को, दुनिया कहती कि ठीक है कोई मसला नहीं है, जैसे वायरसेस दूसरे हैं हम उसी तरह आराम से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हम खुद से, और ये जो ये कॉन्सेप्ट आ गया कि ये जुकाम है, आपने पेशेंट्स देखे होंगे, देखें ये वायरसेस, मैं अपने हिसाब से तो जो मैं बात करूंगा वो तो जो हमारे यहाँ पर है वो शेयर नहीं हो रही नॉलेज, लेकिन दुनिया के जो माहिरीन हैं, चाइना के या फ्रांस और इटली और यूएस के, वो अपनी रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, अपनी आर्टिकल्स लिख रहे हैं, और उसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो बड़ी मतलब वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में, लोगों ने जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने 40-50 साल गुजारे हैं, उन्होंने ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी है। जो ये एक वायरस जो है वो कहने को तो आपके सांस के रास्ते जाता है, लेकिन वो जाके आपके ब्लड को इम्पैक्ट कर रहा है, आपके मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं, किडनीज़ हैं, हार्ट है, यहाँ तक कि आपके असाब को और इवन आपके एनकेफलाइटिस कॉज कर रहा है, यानी कि आपके ब्रेन तक वो ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वायरस की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही वेरिड किस्म की है, ख़तरनाक है, और इसके बारे में अभी तक तहकीक चल रही है, डायनामिक है, चीज़ें आ रही हैं, नई नई रिसर्च आ रही हैं, और दवाइयाँ आपके सामने हैं, वैक्सीन्स आपके सामने हैं कि वो बना रही है दुनिया, कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो हम आगे जा रहे हैं इसके बारे में जो तहकीक आ रही है वो बड़ी खौफनाक है, बिकॉज ये कतन फ्लू नहीं है, ये फ्लू से डेफिनेटली कई गुना ज़्यादा जिसे कहते हैं इसके जो डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट है आपके जिस्म पे, आपकी बॉडी पे और मरीजों पे, वो फ़र्क है, और हर एज और हर उम्र और हर इलाके में फ़र्क आया है। कुछ इलाकों में जो है उनकी बिल्कुल डिफरेंट प्रेजेंटेशन आई है, स्ट्रोक्स हो रहे हैं, यंगर, वैसे तो कहते हैं कि जी बड़ी उम्र के लोगों को इम्पैक्ट करता है, लेकिन यंगर लोगों को इम्पैक्ट हुआ और उनको स्ट्रोक्स हुए, और उनको जिसे कहते हैं जिस्म में उनका खून जमा है, उनके हाथ और जैसे फ्रॉस्टबाइट्स होती हैं वो इस तरह की चीज़ें हुई, तो इस तरह की डेथ्स हुई हैं, और फिर उनकी ऑटोप्सीज़ के अंदर जो रिजल्ट्स आए उससे ये चीज़ें हैं। तो अब ज़रूरत इसी चीज़ की है कि हम अपने लोगों को, अपने आवाम को, अपने मुल्क को इससे बचाएं, और ये उसी सूरत में हो सकेगा कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस के जो एहसन तरीके हैं, एक्सपर्ट तरीके हैं, उनको अडॉप्ट करें, और वो जो रिवायती अंदाज है कि हम बस बंद कर देंगे, जेल में डाल देंगे और ये बंद कर देंगे, बंद करने वाले तरीके से नहीं होगा, हमें चैनलाइज करना पड़ेगा लोगों को। तो मेरी ये राय होगी। वक्त हुआ एक वक्फे का, एंड वी विल And welcome back. So I'll come to you, Basra साहब, लेकिन मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं. Thank you so much for joining us, मलिक साहब. सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, लेकिन जो ये हमने एकदम से हर चीज़ खोल दी है, इसका नुकसान ज़रूर होना है. सो उसके सद्देबाप या उसको कंटेन करने के लिए क्या सजेशन है आपके पास, मलिक साहब? जी फिया, आपका बहुत शुक्रिया. देखिए, मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट की ये बिल्कुल ना ही उनका काम था और ना ही उनको इसमें इस अंदाज में ये हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट को जारी करना चाहिए था. मलिक साहब, आपने कह दी के बाद वो जिनको जारी हुआ है वो तो उसको अपनाए हुए हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक जारी हुआ है. नहीं, वो उसकी वजह ये है ना कि वो उस चीज को वो ऑर्डर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बेसिकली, जो कि एक्सपर्ट्स की एडवाइस के अगेंस्ट है. अब ये जो गवर्नमेंट के पास अभी तक जितनी एडवाइसेस हैं, वो जो हमने पब्लिकली सुनी है या जो NCOCD की मीटिंग्स में भी गई हैं, उन सब के अंदर एक बात तो एविडेंस है, वो ये है कि कोरोना अभी इधर मौजूद है और इसकी अभी जो पीक है वो अभी तक नहीं आई. ये दो बातें तो तय हैं, बाकी बातें तो मफरूज़ हैं. अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के साथ बेसिकली मेरा जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि ये एक टोटली एग्जीक्यूटिव नेचर का काम था कि लोगों की पब्लिक सेफ्टी, इस पे जुडिशियल रिव्यू फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ सर्टेन थिंग तो जरूर हो सकता था, लेकिन इतनी बड़ी पब्लिक सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरा ख्याल है बिल्कुल अनवारंटेड. राइट. सेकेंडली, दूसरा इसका पहलू सुप्रीम कोर्ट का ये कि ये या तो अदालत फिर उन लोगों का नुक्ता नजर भी सुनती जो कह रहे हैं कि ये पब्लिक एट लार्ज को इंडेंजर कर सकता है और इसको नहीं खुलना चाहिए. मेडिकल एक्सपर्ट्स का इनपुट होना चाहिए. इट्स नॉट अ लीगल मैटर. उन लोगों की असिस्टेंस के बगैर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देना
थोड़ा नहीं, मेरा ख्याल है काफी हद तक जो है जो स्कीम है कॉन्स्टिट्यूशन की कि किसका क्या काम है और किसने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करना है, तो समहाउ ये मेरा ख्याल है उस पूरी स्कीम को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। दूसरा जो आप जो भी बात कर रही थी और जो आपके सामने भी एक बिल्कुल बहुत अच्छी ओपिनियन आ रही थी, बड़ी एक्सपर्ट ओपिनियन थी। लेकिन ये जो ये कोविड का मामला है, ये कोई रूटीन के मामलात नहीं है, रूटीन के हालात नहीं है। ये वो हालात नहीं है जिनमें इकोनॉमीज के अच्छे या बुरे होने की बात होगी। इसमें मुश्किलात होंगी, लोगों को माशी मुश्किलात होंगी, क्योंकि ये एक वबा है और जब वबाओं से नबरदाश्त हुआ जाता है तो फिर उसमें हर तरह के मसाइल आती है। अभी इस वक्त हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने पहले तो इनिशियली लॉकडाउन को लेके एक बहस खोली, जो गवर्नमेंट की बहस पब्लिक सेफ्टी वर्सेस इकोनॉमी की बहस थी। फिर हमने देखा पब्लिक सेफ्टी वर्सेस रिलीजन की बहस भी खुली, और फिर अब हम लेटली ये देख रहे हैं कि इसका हलाकत खेज होना या इसका लोगों को मुतासर करना या इसके वजह से अमवात के वाक़े होना, अब ये इसकी एक इंटेंसिटी वर्सेस सिचुएशन भी मेरा ख्याल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से पैदा हो रही है कि ये कितना पाकिस्तान में नुकसानदेह हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा, ये इस चीज की हमारे पास एविडेंस नहीं है, मतलब ये शायद अपनी तर्ज का एक पहला किसी भी हुकूमत का तर्ज अमल होगा कि वो एविडेंस बेस प्रोवाइड किए बगैर और पब्लिक एट लार्ज को, जो लोग इंडेंजर्ड हैं, ये एक सीक्रेट ट्रस्ट है गवर्नमेंट के अपने पास वो इन्फॉर्मेशन अगर है तो वो प्लीज काइंडली शेयर करें। या सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्मनामे में लिखती कि ये इसकी 9th म्यूटेशन है या 10th म्यूटेशन है, इसकी वजह से पब्लिक को इससे खतरा नहीं होगा, तो वो बात उसको कॉन्फिडेंस पोज करना चाहिए पब्लिक के अंदर। अगर नहीं करते तो फिर ये कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तो नहीं होगी करी। ये पता नहीं क्यों अपने तय ये फैसले कर रहे हैं और ये तय कर बैठे हैं कि इनको जिंदा लोगों का ईंधन चाहिए अपने कारखाने चलाने के लिए। ये इसमें किसी ने ये सजेस्ट नहीं किया कि इकोनॉमिक डिफिकल्टी नहीं होती, जरूर होती है, लेकिन पब्लिक सेफ्टी जो है दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अब ये इस खौफ से कि खाना जंगी हो जाएगी, तो किस नाम की आप गवर्नमेंट है? आपने तो गिव अप कर दिया। फिर आपने पहले ये इसको इन्फोर्समेंट और एडवाइजरी नेचर की आपने फंसा लिया। ये जो काम एक सोशल बिहेवियर है जो ओवर द पीरियड ऑफ सो मेनी इयर्स डेवलप हुआ है, मतलब उसको सदियां लगी हैं मेरे सोशल बिहेवियर को बनने में, तो आप एकदम समझते हैं कि एडवाइजरी नेचर से आप उसको चेंज कर लेंगे। ये इन्फोर्समेंट का सवाल था, आपने इसको इन्फोर्स करना था, आपने सिर्फ एडवाइजरी नेचर पे लाके छोड़ दिया। राइट। So on and so forth you can carry on telling things, but these are the worst administrative orders या एक्शंस जो मैंने इस हुकूमत के देखे हैं। फिर बाकी सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। I'll come to you, बस्तर साहब, आप काफी देर से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन लग ये रहा है कि अगर हम लोगों को तो ब्लेम कर रहे हैं, आप भी उनसे रिक्वेस्ट करें, लेकिन लोगों के अंदर अगर एक कंफर्ट लेवल आया है कुछ ज्यादा ही, तो वो कंफर्ट लेवल हमने गवर्नमेंट की सफों में भी देखा है। सवाए फवाद चौधरी के कोई वार्न नहीं कर रहा आपकी गवर्नमेंट से कि ये खतरनाक चीज है। अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र हर वक्त अता करे, हम सब करते हैं, लेकिन हर वक्त एक तासुर ये जा रहा है कि हम शायद इम्यून हैं इस वायरस से। इतना कंफर्ट लेवल शायद आप लोगों ने दिया है लोगों को। नहीं, गलत परसेप्शन है बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि हुकूमत बहुत सीरियसली ले रही है, तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं, जो भी मीटिंग होती है तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें होते हैं। लेकिन मैं दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुन रहा था। पहली बात तो डॉक्टर साहब, हम यही तो हम कह रहे हैं कि हम ज़बरदस्ती जेलें नहीं भर सकते हैं, हम लोगों पे मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लोगों को SOPs बता सकते हैं। दूसरी बात मैं फिर अर्ज करूं, डॉक्टर साहब इस बात का भी जवाब दे देंगे टाइगर फोर्स को एग्जैक्टली कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? वो तो राशन सर उनको यूज करें। मैं आ रहा हूं। दूसरी बात अगर आप कंपेयर करें कि ये पाकिस्तान के अलावा 219 ममालिक में आया है। 219 ममालिक में जहां पर इस वक्त कम से कम किसी में 40,000 की, सुने एक मिनट, कहाँ 40,000, कहीं पे 30,000, कहीं पे लाख लोग फौत हुए हैं। फ्रीहा वहां भी उन्होंने SOPs के साथ मुल्क खोल दिए हैं, लेकिन मसला यहाँ पे आ रहा है कि हमारे लोग उन SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। में अब रेशियो कम हो रहा है, हमारा ज्यादा हो रहा है। There's a difference। बलसा साहब, आज हमारे जो 20 ममालिक जिनमें इजाफा हो रहा है उसमें हम शामिल हैं आज एज ऑफ टुडे।
تو ہمارا بڑھ رہا ہے, ہمارا اوپر کی طرف ڈاکٹر کو صاحب گراف میری جا بات رہا سن ہے. لیں. مسئلہ یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب ہم یہ بار بار وارن کر رہے ہیں, ہم کھولنے کی بات کر رہے ہیں وہ کنٹین کر رہے ہیں, ہم رائز کی طرف جا رہے ہیں. انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ملک کو بند نہیں کر سر سکتے. کرنے کو کوئی کہہ بھی نہیں رہا, بٹ ٹو سلیکٹ دیٹ ٹائم کہ کس وقت کرنا ہے, اور بند کرنے کو تو ابھی کسی نے نہیں کہا. یہاں تو اویئرنس اور انفورسمنٹ کی بات بتاؤں جی. آپ جو بات کر رہی ہیں نا, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر نے اشرافیہ کی بات کی تھی نا, وہ اشرافیہ رہ گئی آپ کے ملک میں 10%, باقی وہ 90% وہ لوگ ہیں جن کو بھوک کی پڑی ہے. اور اللہ نہ کرے کرونا سے لڑتے لڑتے اگر بھوک کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے نا, تو کسی کا کچھ نہیں جانا اس اشرافیہ کا. لیکن باہر اگر وہ لوگ گھروں سے لیکن نکل آپ آئے ایس او پیز فالو کر کے نکلوائیں. ابھی تو یہ میری بات سنیں نا, بھوکے لوگ تو نہیں ہیں جو شاپنگ کر رہے ہیں سر, مہنگی ہزاروں کی شاپنگ کر رہے ہیں, یہ تو بھوک کے لیے تو نہیں نکلے. یہی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, میڈیا کو بھی, حکومت کو بھی, قوم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ لوگوں میں جو ہم خوف, ایک دہشت, ایک کیوس کریٹ کر رہے ہیں. ابھی میں ڈاکٹر صاحب کو سن رہا تھا کہ ڈر ہے کہ یہ ہزاروں لوگ فوت ہو جائیں گے, اور ابھی میں ملک صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے. مجھے صرف یہ بات بتا دیں کہ آپ لوگوں کے پاس اگر یہ ڈر ہے تو کس طرح کہیں, کس طرح کہیں, آپ بتائیں یہ بات کیسے کہی جائے. میری بات سنیں نا, کیسے اچھا اگر ڈر ہے تو ابھی تک تو آج میری بات سنیں نا, آج تک فریحہ آپ کے سامنے ہے جو مینجمنٹ ہم نے کی ہے, جن ایس او پیز کو ہم نے فالو کیا ہے, جو لائنز ہم نے دی ہیں. پھر میں کہتا ہوں ایک جان بھی بہت قیمتی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اگر کمپیئر کرتے ہیں باقی ممالک کے ساتھ ہم بہت کمفرٹیبل زون میں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے فریحہ کہ آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ ان کی حکومتیں ہیں مسلم لیگ نون کی کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ تمام ایس او پیز ہمارے ساتھ فالو کر رہے ہیں. کا بندہ نہیں ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا. آپ ملک صاحب کو اپوزیشن گرانٹ کر دیں اسٹیٹس ان کو. ملک صاحب کہہ رہے تھے, میرا سوال کا جواب دیں, میرے سوال کا جواب دیں کہ آپ کو کب لگے گا کہ ڈر کا وقت ہے, جب سڑکوں پہ لاشیں پڑی ہوں گی بالکل برا, پھر آپ کہیں گے کہ then we have to get scared. Why not now? اس سے پہلے اگر کوئی وقت ایسا آ رہا ہے, اس سے پہلے کیوں نہیں پریکاشن لیں, اس سے پہلے کیوں نہیں ڈریں. فریحہ ہر وقت ڈر کا ہے, یہ قدرتی آفت ہے, یہ وبا ہے, اس سے ہمیں بچنا ہے. بار بار مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کہاں ہم نہیں کہہ رہے, ہم تو بار بار یہ کہہ رہے کہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے, اس سے ہم لوگ اپنی قومی ذمہ داری کا احساس کریں. تمام لوگ, اچھا ابھی آپ نے خود واقعہ بتایا کہ آپ مارکیٹ میں گئیں تو خواتین کس سے ہاتھ ملا رہی ہیں, کس کو مل رہی ہے. اب یہ دیکھیے کہ ٹریڈرز کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ ایگزٹ پوائنٹ بھی ہوگا اور انٹری پوائنٹ بھی ہوگا. وہاں پہ باقاعدہ وہ ماسک کا بھی بندوبست کریں گے, وہ ان کو سینیٹائزر بھی دیں گے, وہ ان کو احتیاطی تدابیر بھی بتائیں گے, شاپ کیپرز بھی. لیکن اب میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, میں لاہور میں بھی پھر کر آیا ہوں کہ لوگ ایس او پی فالو نہیں کر رہے ہیں. یہ بدقسمتی ہے, لوگوں کو ریئلائز کرنا چاہیے یہ قومی ذمہ داری ہے. یہ صرف تحریک انصاف یا پرائم منسٹر عمران خان کا کام نہیں ہے کہ وہ ڈیلی بیٹھتے ہیں, ڈیلی لوگوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں, ڈیلی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, لوگوں کو بار بار بتا رہے ہیں اور تمام صوبے بتا رہے ہیں کہ اپنے احتیاط کا کام کریں. رائٹ, وقت ہوا ایک وقفے کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. کہیں سے ٹیسٹ نیگیٹو آتے ہیں, پھر نیگیٹو ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے, پازیٹیو نیگیٹو, واٹس گوئنگ آن. اب سپریم کورٹ بھی یہ سوال کر رہی ہے. دیکھیں اس میں یہ ٹیسٹ بہت ٹیکنیکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کٹ کی ٹیکنیک سے لے کے اور اس کو ٹیسٹ کو, مثلا فار ایگزامپل اب ایک کوارنٹین سینٹر ہے, وہاں پہ جو سٹاف ہے وہ ٹیسٹ سواب جب لے رہا ہے, اس کی ٹیکنیک جو ہے اس میں اگر ذرا برابر بھی کوتاہی ہو گئی, وہ ٹیسٹ کو جب اس میں انہوں نے ڈالا سیمپل کو اور اس سیمپل کو وہاں سے ٹرانسفر کیا تو اس کی کولڈ چین مینٹین کرنی ضروری ہے. پھر اس کے بعد جب وہاں پہ سیمپل کو رن کیا گیا لیب کے اندر, اس کے اندر پھر پراپر پروسیجر فالو کرنے کی ضرورت. ان سارے سٹیپس میں کہیں بھی کوتاہی ہو جائے تو وہ فالس نیگیٹو آ سکتا ہے. پھر اس کی یعنی کہ جو بیسٹ کٹس بھی ہیں اور بھی جو ملکوں میں ہوئے ہیں, فالس پازیٹیو بھی آ سکتا ہے, فالس نیگیٹو زیادہ آ رہے ہیں پی سی آر کے اندر. سپریم کورٹ تو کہہ رہی ہے پازیٹیو آئے اور پھر نیگیٹو ہو گئے. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ ٹھیک ہے, تو وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایکچولی جو نیگیٹو ہو گئے وہ ایکچولی پازیٹیو ہی تھے, اس کو فالس نیگیٹو کہتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بیمار تھا, لیٹ سے وہ 15 دن 20 دن رہا کوارنٹین سینٹر کے اندر, اس کا ایک دفعہ انہوں نے ٹیسٹ بھیجا تو اس وقت پازیٹیو تھا, پھر اس کے بعد انہوں نے بھیجا, پھر نیگیٹو آیا, پھر اس کے بعد پازیٹیو. ایکچولی جو نیگیٹو آیا تھا وہ پازیٹیو ہی تھا, اس کو فالس نیگیٹو کہتے ہیں. تو تقریباً 30% تک 15 سے 30% تک یہ روٹین میں آ رہے ہیں. اس میں ان کا قصور نہیں ہے خالی,
ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی آ رہے ہوں, مجھے نہیں پتا اس وقت کیا باٹم لائن ہے اس کی, لیکن 30%, 15 سے 30% تو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے. یہ اس کی بیماری کا ایک یعنی کہ وہ ہے نیچرلی اس جو ٹیسٹنگ جو ٹیکنیک ہے اس کا ایک فلا ہے. اب اس کو انہوں نے حل کرنے کا طریقہ جو نکالا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ کا 2 دفعہ وہ کرتے ہیں, بیچ میں گیپ دیتے ہیں ٹو اوور سی. آن ٹاپ آف دیٹ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ بھی کچھ ملکوں میں اس کے علاوہ اینٹیجن کے علاوہ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ اس سے بھی وہ مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ امیونٹی بن گئی ہے یا اس کے جو آئی جی ایم اور آئی جی جی لیولز ہیں وہ کس سٹیج کے اوپر ہیں. تو یہ ٹیسٹ کے ذریعے تو وہ چیف جسٹس صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل بجا ہے, کیونکہ جو کچھ جو پرائیویٹ لیبز ہیں انہوں نے جو کٹس ہیں وہ کسی اور جگہ سے منگوائی ہیں, ان کے ان کی جو مشینز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, ان کے جو آپٹیمائزیشن جو ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے اس کو آپٹیمائز کیا جاتا ہے وہ بہتر ہیں, تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کے ریزلٹس بہتر آ رہے ہوں. اینڈ اگین the number of testing, اس پہ بھی سوال اٹھا تو کوالٹی کہ ایشوز ہم ہیں. اس طرح نہیں کریں ٹیسٹنگ جس طرح ہم کر سکتے ہیں یا کرنی چاہیے. ڈیفینیٹلی ہم نے بہت بہتر کیا ہے, ابھی بھی اس میں امپروومنٹ آئے گی, اور یہ بھی دیکھیں کہ جب سے ہم نے ٹیسٹ امپروو کیے ہیں تب سے ہمارے ریزلٹس آ رہے ہیں. ابھی بھی دیکھیں ہمارے رورل سیکٹر میں بہت سے ہم سمجھتے ہیں وہاں کوئی کرونا کیسز نہیں ہے, لیکن ان علاقوں میں ٹیسٹ نہیں ہو رہے, تو اس لیے ہم وی مائٹ بی بلائنڈ سائڈڈ. تو اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ ایگزیکٹلی کیا سچویشن. ابھی تقریباً 10% سے 14% یعنی اوور آل ملک میں تو 10% کے قریب ہیں, اگر ہم دیکھیں 4 لاکھ کے قریب ٹیسٹ ہیں, اور اس میں سے جو ابھی تک پازیٹیو آئے, لیکن کچھ جگہوں پہ کچھ دنوں سے 14% تک بھی آ رہے ہیں. تو یہ ریٹ جو ہے یعنی کہ جو پازیٹیو ریٹس آ رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی یہ یعنی کہ جو بیماری ہے یہ اپورڈ سوئنگ کی طرف ہے. اور یہ بات ہی جو ہم کر رہے تھے, جو بسا صاحب کو بھی بتا رہے تھے کہ حکومت سے یہی سب لوگ گزارش کر رہے تھے, جو بھی ڈاکٹرز حضرات پبلک ہیلتھ کے جو لوگ ہیں, اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ ٹائم نہیں تھا کھولنے کا. جو دنیا کے دوسرے ممالک نے کھولا ہے ان کی جرنی, ہر ملک کی جرنی فرق ہے, یعنی ان میں وائرس کس ڈیٹ میں گیا, وہاں کیسے وہ پریولنٹ ہوا, کیسے پھیلا, ہر ایک کا جو جرنی ہے جو سفر ہے وہ مختلف ہے. ہمیں ان کو